जदि आपण नए यूजर अछंती ताले हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। जदि हम वीडियो आपन को भलो लागिला ताले लाइक एवं शेयर करंतु। तमे महात्मा गांधी नाम कि सुनच? विद्यालय रे आमे अक्टोबर 2 तारिख को बापूजी महात्मा गांधी जन्म दिवस को खूब धूमधाम रे पालन करू। तांको विषय टिके जानिबा जी। से 1869 मसिया अक्टोबर 2 तारिख रे गुजरात रो पोरबंदर रे जन्म ग्रहण करथिले। तांकर जन्म दिवस टी को आमे खूब धूमधाम रे विद्यालय रे पालन करथाउ। अच्छा, बापूजींकर बा महात्मा गांधींकर पिला दिनर कहानी विषय तुम किछि जानिछ? नहीं, तुम केबे जान नथिबो। आज आमे से विषय रे सुंदर गपटिए पढिबा। कहिबा आगुरु करिबा महात्मा गांधी विषय रे पिला दिनर छोट गपटिए आगे आमे जानिबा। महात्मा गांधींकर स्त्री रो नाम थिला कस्तूरबा। से थरे बेमार रे पडिथिले बा रोग रे पडिथिले। तांकु डाक्टर जेते प्रकार औषध देले भी से सुस्थ हो नथिले। महात्मा गांधी बही रे पढ़िथिले जे लूण न खाइले विभिन्न प्रकार रोगरो आमे मुक्ति पाई थाउ। सेति पई से तांको स्त्री को उपदेश देले जे खाद्य रे लूण न खाइबा पई। तांको स्त्री विरक्त होई गेले, खाद्य रे लूण बिना केमती खाइबे। से कहिले जे जो कथाटा तुमे कहूछ से कथाटा आगे तुमे करी के देखाओ। तो गांधीजी चिंता कले, प्रकृत रे जहा आमे कहिबा ता आमे निजे करी के देखेबा उचित। सेति पई से निजे मध्य खाद्य रे लूण छाडी देले। तापरे तांको स्त्री मध्य तांको देखि कि लूण छाडी देले एवं रोगरु मुक्त पाइले। ता सेई विषय रे आमे छोट गपटिए आज पढिबा। आस पढिबा कहिबा आगरु करिबा। सानू विद्यालय रु घर को फेरिला। माँ ताकू पचारिले, तुम विद्यालय रे आज कौन हैला? अच्छा, सानू तमरी भली पिलाटी से विद्यालय रे पाठ पढ़े। तांको विद्यालय रे मध्य गांधीजींकर जन्मदिन पालन होईची। से विद्यालय को जाईची। विद्यालय रे गला बेले विभिन्न फूल धूप सब नेकी जाईची। आउ सेठी गांधीजींकर जन्मदिन को खूब धूमधाम रे पालन करा जाईची। तापरे घर को फेरिची। माँ ताकू देखि पचारले, तुम विद्यालय रे आज सब कौन कौन हैला? सानू कहिला, आज परा अक्टोबर 2 तारिख आम विद्यालय रे गांधीजींकर जन्मदिन पालन करागला। आमे ओ आम गुरुजी माने बापूंकर फोटोचित्र रे फूल चढ़ाइलु। सानू तांको माँ को कहिला, आज परा अक्टोबर 2 तारिख। अक्टोबर 2 तारिख आमे गांधीजींकर जन्मदिन को पालन करथाउ। तो से तांको माँ को कहिला, अक्टोबर 2 तारिख आज आमे आज विद्यालय रे गांधीजींकर जन्मदिन को खूब धूमधाम रे पालन कलु। आमे ओ आम गुरुजी माने बापूंको फोटोचित्र रे फूल चढ़ाइलु। आउ कोन कोन सब कले देखिबा। आउ किछि हेला नहीं? माँ पचारिले। सानू उत्तर देला, हाँ, गुरुजी गांधीजींको विषय रे सुंदर सुंदर कहानी सुनाइले। बहुत मजा लागिला। तो सानू तांको माँ को कौन कहिला जे गुरुजी विद्यालय रे हमर फोटोचित्र रे फूलमाला चढ़ाइले, धूप दीप लगाइले। आउ कौन करले ना गांधीजींकर विषय रे सुंदर सुंदर कहानी मध्ये सुनाइले। माँ, अच्छा, कौन सब कहिले? सानू, गांधीजींकर पिला दिनर केतेक चमत्कार घटना। माँ, आउ तांको बड़ दिनर कथा किछि कहिले नहीं? सानू, हाँ, खूब कम। तमे किछि कुह ना। माँ, कहूछि सुन। तांको माँ सानू को पचारे विद्यालय रे कौन सब हैला। सानू सब कहिला एवं छोट छोट गप मध्ये सुनछि बोली कहिला। तांको माँ कहिले, गुरुजी कौन बड़ दिन रे किछि गप कहिले नहीं? सानू कहिला, ना कहिले जे खूब कम। सी तार माँ को जीत कला, तमे किछि गांधीजींका विषय रे किछि गप आज मते सुनाओ। माँ कौन कहिले आमे आस सुनिबा। माँ कहानी आरंभ कले। सानू सुनिबा को लागिला। थरे गांधीजींकर पत्नी कस्तूरबा बेमार रे पड़िथिले। औषध पत्ररु किछि भी सुफल मिलिला नाही। गांधीजी चिंतित होई पड़ले। से पुस्तकरु पढ़िथिले जे बेमार रे पड़िथिबा लोक लूण न खाइले किछिटा उपकार पाए। तेणु से एही उपदेशटी कस्तूरबांकु दबा पाई मनस्थ कले। तांको माँ सानू को बसाई गप सुनाइले। अच्छा, से गपटी एबे सुनिबा आमे कौन कहिले। से सानू सुनिबा को लागिला। माँ गप कहउचती। से कौन कहिले तांको माँ? थरे गांधीजींकर पत्नी कस्तूरबा
ବେମାରରେ ବା ରୋଗରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଡାକ୍ତର ଦେଖାଇ ଔଷଧ ପତ୍ର ଆଣିକି ଦେଲେ, କିଛି ଲାଭ ହେଲାନି। ତ ଗାନ୍ଧିଜୀ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲେ। କ'ଣ କରିଲେ ତାଙ୍କ ରୋଗ ଭଲ ହବ? ଗାନ୍ଧିଜୀ ଥରେ ପୁସ୍ତକରୁ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ବେମାରରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକ ଯଦି ଲୁଣ କମ୍ ଖାଇବ ବା ଖାଇବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହବ ବା ତା ରୋଗ ଭଲ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେ ଏଇ ଉପଦେଶଟିକୁ କସ୍ତୁରବାକୁ ଦବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ କସ୍ତୁରବାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଖାଦ୍ୟରେ ଲୁଣ ମିଶାଇ ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ଧେତ୍, ଲୁଣ ବିନା ଖାଦ୍ୟ ତ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଲୁଣ ବିନା କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ହୁଏ? କସ୍ତୁରବା ଅମଙ୍ଗ ହୋଇ କହିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ କସ୍ତୁରବାଙ୍କୁ ବହିରୁ ପଢ଼ିଥିବା ଲୁଣ କମ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ବା ଲୁଣ ନ ଖାଇବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ କସ୍ତୁରବା କହିଲେ, ଧେତ୍, ଲୁଣ ବିନା କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ହୁଏ? ବା ଲୁଣ ବିନା ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେ? ମୁଁ ଖାଇବି ସେମିତି ଖାଦ୍ୟ। ଲୁଣ ବିନା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ସେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖିବା। ତୁମେ ଅବୁଝା ହେଉଛ କାହିଁକି? ତୁମର ପରା ଦେହ ଖରାପ। କିଛି ଦିନ ଲୁଣ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ହୁଏତ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏପରି କହି କସ୍ତୁରବାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ, ତମକୁ କ'ଣ ମୁଁ ସବୁଦିନ ଲୁଣ ଛାଡ଼ିବାକୁ କହୁଛି? କିଛି ଦିନ ଲୁଣ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ତାପରେ ତୁମେ ଭଲ ହେଇଗଲା ପରେ ପୁଣି ଲୁଣ ଖାଇବ। କିନ୍ତୁ କସ୍ତୁରବାଙ୍କୁ ଏଇ କଥାଟା ମୋଟେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ସେ ଲୁଣ ବିନା କେମିତି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ? ତ ସେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିକି ଆଉ ମାନିଲେ ନାହିଁ। ତ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖିବା। କସ୍ତୁରବା ଟିକେ ମୁହଁ ଶୁଖାଇ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମକୁ କିଏ ଲୁଣ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ କହେ, ତୁମେ କ'ଣ ଲୁଣ ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିପାରିବ? କସ୍ତୁରବା ମୁହଁ ଶୁଖାଇକି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ମତେ ତୁମେ ଲୁଣ ଛାଡ଼ିବାକୁ କହୁଛ, ଆଜି ଯଦି ତମକୁ କିଏ ଲୁଣ ଛାଡ଼ିବାକୁ କହେ, ତମେ କ'ଣ ଲୁଣ ବିନା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରିବ? ଗାନ୍ଧିଜୀ ଭାବିଲେ, ଏ ତ ଠିକ୍ କଥା। ପରକୁ କହିବା ଯେତିକି ସହଜ, ନିଜେ କରି ଦେଖାଇବା ସେତିକି ସହଜ ନୁହେଁ। ଏଇ କଥାକୁ ନେଇ ସେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆମେ ଯାହା ଅନ୍ୟକୁ କହୁ, ପ୍ରଥମେ ନିଜେ କରି ଦେଖାଇବା ଉଚିତ। ତେବେ ଯାଇ ଏହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଏହି କଥାଟି ଗାନ୍ଧିଜୀ ମନେ ମନେ ବିଚାର କଲେ। କସ୍ତୁରବାଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଉପଦେଶଟିକୁ ନିଜେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କଲେ। ଯେତେବେଳେ କସ୍ତୁରବା କହିଲେ ଯେ ତମକୁ କିଏ ଲୁଣ ଛାଡ଼ିବାକୁ କହିଲେ ତମେ କ'ଣ ଛାଡ଼ିପାରିବ, ସେଇ କଥା ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆଗେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ କୌଣସି କଥା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜେ କରିବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟକୁ ତ ଉପଦେଶ ଦେବା ବହୁତ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ସେଇ କଥାଟାକୁ କରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ତେଣୁ ସେ ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରିକି କସ୍ତୁରବାଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଉପଦେଶଟିକୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବା କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କଲେ ବା ଇଚ୍ଛା କଲେ। ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଲୁଣ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ କସ୍ତୁରବାଙ୍କୁ ଏଥର କହିଲେ, ମୋତେ ଯଦି ରୋଗ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଚିକିତ୍ସକ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ବାରଣ କରିଥାନ୍ତେ, ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ତାହା ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଏଥିରେ ସୁଫଳ ମିଳିଥାନ୍ତା। ମୁଁ ତୁମକୁ ଲୁଣ ଖାଇବାକୁ ମନା କରିଛି, ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଲୁଣ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ଗାନ୍ଧିଜୀ କସ୍ତୁରବାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ, ମୋର ଯଦି ଆଜି ରୋଗ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଡାକ୍ତର ବା ଚିକିତ୍ସକ ଯାହା କହିଥାନ୍ତେ ମୁଁ ତାକୁ ଶୁଣିଥାନ୍ତି, ମାନିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଯେହେତୁ ତମକୁ ଲୁଣ ଖାଇବାକୁ ମନା କରୁଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଲୁଣ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ଏଇ କଥା ମନସ୍ଥ କରି ଗାନ୍ଧିଜୀ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଲୁଣ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖିବା। ସତକୁ ସତ ଗାନ୍ଧିଜୀ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ବିନା ଲୁଣରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ଆଚରଣ କସ୍ତୁରବାଙ୍କ ଉପରେ ଖୁବ୍ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଲା। ତେଣୁ କସ୍ତୁରବା ମଧ୍ୟ ଏଣିକି ଲୁଣ ନ ମିଶାଇ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ। ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ସତକୁ ସତ ଗାନ୍ଧିଜୀ କ'ଣ କଲେ, ସେଇ ଦିନରୁ ଲୁଣ ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ତ ଏଇ ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଲୁଣ ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଏଇ ଜିନିଷଟି କସ୍ତୁରବାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ଲୁଣ ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଏଣିକି ସେ ଲୁଣରେ ଆଉ ଖାଦ୍ୟରେ ଲୁଣ ମିଶାଇ ଖାଇଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କସ୍ତୁରବା ଭଲ ହୋଇଗଲେ। ସାନୁକୁ କାହାଣୀ ଶୁଣାଇବା ପରେ ମା କହିଲେ, ବୁଝିଲୁ ସାନୁ, ବାପୁ ଏମିତିକା ମଣିଷ ଥିଲେ ଯେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ତାହା ନିଜେ କରି ଦେଖାଉଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ବେଳେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସହିତ ସମଗ୍ର ଦେଶର ଲୋକ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଚାଲୁଥିଲେ। ସାନୁକୁ ତାଙ୍କ ମା
गप शुणेकी कहले बुझिलु सानू गपटी को बुझिलो बोला बे। अच्छा एमिति गांधीजी इभलिया मनुष्य थिले से जहा कहउथिले आगे से निजे करिकी देखौथिले। तेणु स्वाधीनता संग्राम रे बहुत लोक तांको समर्थन करुथिले एवं तांको संगरे बहुत लोक एकजुट होई स्वाधीनता दिवस रे देश पई लड़िबा को आगे आसथिले। आमे तो विषय वस्तुटी पढ़िले भला भाबे जानिले। वर्तमान तुम वीडियोटी को बारंबार पढ़ी देखिबो एवं विषय वस्तुटी को बारंबार पढ़ी। आस जानिबा आमे केतोटी नुआ शब्द। चमत्कार, चमत्कार माने आश्चर्यजनक कथा को आमे चमत्कार बोली कहितां। सुफल माने भल फल। उपकार जे अन्य जन को सहाय्य करिबा बा अन्य जनकर भल चिंता करिबा। मनस्थ निज मन रे चिंता करिबा। सुस्वादु माने भल स्वाद बा अमंग अराजी हबा। आरोग्य माने रोग न हबा को आरोग्य बोली कहते। संग्राम माने आप्राण चेष्टा करिबा बा युद्ध। प्रभाव अन्य जन को अनुसरण करिबा। कार्यकारी कार्यटी सफल हबा। संकल्प माने चेष्टा करिबा। सुस्थ माने आरोग्य बा रोग शून्य। एकजुट एकजुट माने मिलीमिशी। समग्र समग्र माने समस्त। फलप्रद फलटी सुफल हबा। स्वाधीनता जे स्वाधीन हबा। बेमार माने रोग। आचरण माने व्यवहार। चिकित्सक माने डाक्तर। मुहूर्त एबे मुहूर्त माने एबे। अवश्य अवश्य माने निश्चित। नुआ नुआ शब्द विषय जानले एवं शब्द गुरिकर अर्थ मध्य जानले ताको बारंबार लिखिबो आउ अभ्यास करियो। यदि आपण नुआ यूजर अछंती ताहले आम चैनल को निश्चय सब्सक्राइब करंतु।